ମୁଁ ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକ କହିବି ସେଟା ଗାଇପାରିବ? कि श्लोक? ऐगिरी नंदिनी हाँ जानिଛ? हाँ आरंभରୁ ଶେଷ ଯାଏ अधा टिके टिके आसे अधा आसे ଅଧା ଆସେ ଦେଖିଛ ଅଧା ଗାଇଲ या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः ऐगिरि नन्दिनि नन्दिता मेदिनि विश्वविनोदिनि नन्दनुते गिरिवरविन्द शिरोधिनि वासिनि विष्णु विलासिनि विष्णुनुते भगवति हेसिनि कण्ठकुटुम्बिनि भूरि कृतम्बिनि भूरि कृते जय जय हे महिषासुरवर्धिनि रम्यकवर्धिनि शैलसुते सुरवरवर्षिणि दुर्धरधर्षिणि दुर्मुखमर्षिणि हर्षरते त्रिभुवनमोषिणि शङ्करतोषिणि किल्बिषमोषिणि घोषरते